رغم أن كرة القدم تعد الرياضة الأكثر شعبية في الجزائر، إلا أن الرياضة الأخرى بدأت تجد لنفسها طريقا بين الشباب الجزائري، خاصة القتالية منها، بعد أن ظهر العديد من الأبطال الجزائريين الذين شرفوا الراية الوطنية على المستويين الإفريقي والعالمي. À la base, j'étais ancien joueur de foot. كنت لعب بالون كي كنت صغير، ومن بعد كان صراو مشاكل et tout. Oui, j'étais à la base, j'étais ancien joueur de foot. كنت لعب في Montpellier. l'AS Montpellier, c'est à Montpellier معروف, donc c'est une école de centre de formation. J'étais la génération تاع بالهندا et tout, Aït Fana. وكاع je jouais U16, U18. Tous les jours entraîné صباح ou des fois matin et soir. Bon, quand صغير كنا entraîné 3 heures. On faisait 6 heures. Dès 6 heures de l'après-midi jusqu'à 21 heures. Tous les jours. Et pendant 4 mois d'entraînement, j'ai pris mes premiers combats. Donc mon palmarès, en fait, j'ai fait championnat d'Espagne. J'ai fait première année en 2007. C'était ma première année et j'ai fait le championnat d'Espagne. J'étais champion d'Espagne junior. Deuxième année en 2000, j'avais 18. Ouais. J'avais 18 et après, c'est là où j'ai attaqué. J'ai enchaîné ma deuxième année championnat d'Espagne. Je l'ai gagné. Après, je suis parti en France. Parce qu'en fait, j'étais entre la France et l'Espagne. On avait 2 maisons. Et en fait, c'est là où je suis reparti en France. J'ai fait la Coupe de France en 2009. Et le championnat de France, c'était le janvier 2010. Ouais, 2010, c'est là où j'étais champion de France. Après, il y avait, dans ce sport de combat, il y a des blessures. Vraiment, il t'écarte dans ce domaine. C'est pas comme le foot où tu peux revenir de suite. Dans un sport, une fois que tu te blesses, il faut vraiment récupérer les soins et tout. Parce que dans un sport, on se blesse tout le temps. En 2016, on est parti championnat d'Arabe au Liban. Je suis arrivé en finale. Deuxième place, médaille d'argent. Pour moi, j'ai gagné, mais comme la personne il est chez lui, donc moi, dans ma tête, j'ai fait tout pour être champion d'Arabe. Mais malheureusement, quand واحد يكون في بلادو, c'est impossible. À part il y a le KO. Quand tu le mets KO, là, il y a aucune preuve qu'ils peuvent te voler. Tu vois. Et après cette année, Inch'Allah, on a des projets de faire des bonnes choses. مرتين بطولة العالمية في المواي تاي البوكس تاي في الواكو في WPKA لكن في WMC اورغانيزاسيون WMC سي نيميرو 1 au monde في المواي تاي وكنت بطل الجزائر عدة مرات. شاركت مع المنتخب الوطني في البطولات العالمية مرتين. يعني هذه الملاكمة التايلاندية والMMA والكيك بوكسينغ هي رياضة العصر في العالم المتقدم. العالم كما نقولوا احنا الناس اللي متقدمة أوروبا وكاع يهضروا ويقولوا أنه رياضة الكيك بوكسينغ والMMA والمواي تاي هي رياضة العصر. لو سبور دو سياكل يسموها. تسمى بصح حنا في الجزائر مازلنا منحاصرين غير في كرة القدم. درت ان ستاج في تايلاند انا وصحابي ابطال الجزائر. وبعد ما درت هذاك ستاج بروبوزاو لي كومبا تما بروفيسيونال انا وصحابي. درت الكومبا بروفيسيونال بروبوزاو لي ان كونطرا تما وانا سي دوماس ما كان ماري وفات عليه شويه الوقت 29 سنه دخلت الاحتراف. وكان واحد 20 سنه ولا نريح تما باسكو ستيفن فوكس هذايا هو البريزيدون تاع الإفما وحاكم WMC هذه اكبر فيدراليه في العالم في المواي تاي. Je suis français et aujourd'hui je me suis inscrit à la salle parce que j'ai voulu commencer à pratiquer la boxe thaï parce que c'est un sport qui m'attire de fait par le combat ou les techniques. Comme discipline, c'est un très bon sport, c'est un sport complet. Le sport il a une grande histoire à la كل حال. Ou en Algérie, il y a le football ou quelques sports. Sinon, les sports, je suis à Mahgoure. On espère, Inch'Allah, on espère que les étoiles de sport. Nous, l'Algérie, l'international, beaucoup de choses. J'ai jamais été sport en groupe, en équipe. Sport collectif. La boxe, c'est un sport collectif, mais on est un club. Mais c'est individuel. Chacun des compétiteurs, soit des compétiteurs ou des participants. Après, j'ai fait d'autres sports et je me suis dirigé vers la boxe. Parce que après, c'est une question de tempérament de chacun. Tu
tu vois. Mais la boxe, ça permet de s'exprimer pleinement. On sait exactement ce qu'on vaut à partir du moment où on met les gants. Un des 30 combats professionnels, 23 victoires ou 7 défaites. على بالنا كاع في لو بروفيسيونيل كاين لي فيكتوار كاين الربح والخساره يمشيو كيف شامبيون دافريك شامبيون دي موند شامبيون دافريك دبليو بي كا وشامبيون دي موند دبليو كي اف 71 كيلو mois de octobre novembre 2017 classé 3e au monde في la fédération WKF في les rankings في les classements. Je me prépare les combats اللي نديرهم في l'Asie, je les prépare en Thaïlande. Les combats اللي نديرهم هنا en Afrique ou bien en Europe, nous préparons au Maroc. Les combats اللي نديرهم en Afrique ou là en Europe, je les prépare au Maroc, في Marrakech, في Atlas Line Muay Thai. Donc faut pas dire aux jeunes que c'est un métier. C'est un très bon sport. C'est un très bon sport. C'est un compliment. C'est un très bon sport. C'est une très bonne activité pour le développement personnel. Il n'y a pas de voyou à la boxe, malgré ce que par exemple, certains pourraient dire. Il n'y a pas de voyou à la boxe. Un voyou, il ne reste pas à la boxe. انتصار المسلمي خبيب نورماغوميدوف كان له صدى كبير في نفوس الجزائريين خاصة والمسلمين عموما. هو مسلم ودافع الدين تاعو ودافع على اللقب تاعو وكذا من هنايا وهذيك شغل بينهم واش ماناش في سبور نهضروا حنا كار سبور كذا من هنايا وان شاء الله ما كيوقفوش الحظ باش يدير عالم هكذا مي على المجهود تاعو نشكروا على المجهود تاعو اللي داروا وكذا وزيد على اللي مسلم وكذا يسمى شغل دافع على الدين تاعنا الاخر نحبوه احنا نحترموه. سكي ما بلو هذيك لا ديفونس على الاسلام هذيك اللي عجبتني سي اون رياكسيون طري كومون ديغاج برجولة دارها. بعد أن تغلب على الإيرلندي كونور ماغريغور بطل العالم وأقوى مصارعي الأمامي في العشرية الأخيرة. نقطة تطرقنا إليها مع بطلينا خليفي وبراش للحديث عنها من الجانب التقني. Moi, je vais t'expliquer mon point de vue. C'est les deux meilleurs. C'est les deux meilleurs combattants dans sa catégorie. Le but تاعهم c'était faire le show, faire de l'argent. Et en fait, l'autre il vient du sol, l'autre il vient du jiu-jitsu brésilien et l'autre il vient de pied-point. La boxe thaï, boxe anglaise. Qui vient de jiu-jitsu, Habib vient du sol. Donc jiu-jitsu brésilien, tout ce que judo, la lutte. Donc spécialité c'est le sol. L'autre c'est le pied-point. Surtout qu'est-ce que la boxe anglaise, kickboxing, boxe thaï. Et donc dans l'UFC, dans le MMA, celui qui fait la différence, toutes ces KO, les KO de Mike Gregor, les KO c'est en anglaise. Khalil, il avait une soumission, 2, il l'a mis par terre. Mais là, en face, il avait un spécialiste dans le sol. Donc il a fait le sol et en même temps du pied-point. Le but Habib, il a géré le combat. كما حب هو يجير الكومبا تاعو قال له دوك نبوكسي معاك بي بوين ومن بعد كنعييك ومن بعد كنحطك في الصول ومن بعد كنربحك هو سكي لا في 15 minutes I'm here. This guy didn't come. This is big disrespect and thank you so much. Tomorrow 9 a.m. Parce qu'il était en confiance. Déjà la confiance, quand tu as une confiance en toi, ça compte dans le jour de ton combat. Et l'autre d'un côté, on va dire, il a fait la grosse tête un peu. Tu vois, donc il a fait un peu la grosse tête. Il a pris Mayweather en la boxe anglaise. Il a touché de l'argent. Après, il voulait se mettre dans l'UFC. Donc c'est ça en fait. Mais Habib, il est jeune, en plus il a la potentiel de percer. C'est le numéro 1 en fait, numéro 1 dans sa catégorie. لو كان ناخذوا دوكا l'expérience تاع les deux boxeurs pour les compétitions. Oublions pas que McGregor était champion في الوزن الخفيف وفي وزن الريشه. Il a été champion du monde UFC في منظمه تاع UFC في وزن الريشه champion du monde UFC في وزن الخفيف. Même chose, c'est quelque chose باش تكون في deux différentes catégories de poids champion du monde de deux différentes catégories de poids. C'est quelque chose.
ني بيان داكور دوكا حنا نهضروا كوتي تكنيك زعما كوتي ما نهضرلكش اوطونك سيبورتور تاع خبيب ولا اوطونك سيبورتور تاع كونور نقول لك واش كاين تكنيكمون و خبيب سي ان ancien c'est son père qui est son entraîneur. On a tous vu la vidéo تاعو اللي qui s'entraîne مع لوس هذاك لو بتي ورس هذاك يضربوا بها في هادو. ني بيان داكور شفناها كاع لا فيديو هذيك. خبيب كان عنده كونفلي مع كونور الناس كاع بزاف ما على بالوش. وانا بالي تالور سور لو مونتال باسكو سي سبور سي كومبا يتلعبوا على جزئيات صغيره باسكو لا بريباراسيون تاع كونور لا بريباراسيون تاع خبيب سي لا ميم كاع في لو نيفو كاع عندهم دي زونترينور كاع عندهم دي بريباراتور فيزيك كاع عندهم دي مويان دو سونتريني تو سا. واش لعبت الحافز كيف نقولوا بالعربي الحافز الذهني المعنوي فوالا الحافز المعنوي هذاك اللي خلى خبيب او شفنا ثاني واش صرا ابري لو كومبا اللي خلى خبيب يربح عليه دو 1 دو 2 سي لو كوتي تكنيك. الاخر كونور اللي فور في الستاند اب اللي فور في دوبو في ستاند اب في لي بانش تاعو حتى تشوف ميم سي ليغ صافي ميم سي جون ما يرميهمش كيما لازم الحال كيما لي ريغ كيك بوكسينغ ولا دو بوكس تاع يرميهم دروا ما يدورش لونش. هذه هي لا فورس دو خبيب دو كونور هي الستاند اب. والاخر لعب له على البوان دو فابل تاعو اللي هو لو غرابلينغ وجوجيتسو هو لو تير لا بارتير لعب له وخربو كيما شفنا واستسلم. Teraz oddaje plecy. Irlandczyk będzie miał szansę na zakończenie pojedynku przed czasem. Duszeniem za pleców Khabib Nurmagomedov. Mocny uchwyt i klepie Irlandczyk. Druga porażka do rywalizacji na zasadach. وعلاش صرا هذاك لو كونفير الاخر علاش خبيب الا رياجي انسي باسكو ان كومبا ديجا اف سي ما شفتش لو نيميرو شحال واش من الموا كي كانت بروغرامي لو كان يربح سو كومبا لا كون يربحوا خبيب يبقى اوبوزي كونور في الوزن الخفيف. دونك خبيب كونور كيسكي لا في ان امي كونور صاحب كونور اللي هو روسي ولد بلاد خبيب. الى بارلي سور الى فين لايف سور فيسبوك قال لهم لو كان سوار يربح خبيب قال لهم راح يطيح كونتر كونور وكونور راح يغلبوا سور وفوالا وكونور سي ليجوند وخبيب معروف بالاستسلام تاعو معروف يهرب لي كومبا معروف كذا كيف تلاقاو في لاس فيغاس تلاقاو في ميامي تلاقاو في لوتيل خبيب ولو بوكسر هذايا روس ما شفتش على اسمه تلاقاو وصفعوا. خبيب قال له عاود لي واش قلت قدامي واش قلت في الاخر في الفيسبوك قدامي عاود قال له ما قلت لك حتى حاجه صفعوا بكف. كونور كان في بلاده كان في ايرلند كي سمع دا 20 من صحابو كما نقولوا حنا البلطاجي الى بريسون افيون راح لميامي ولا اتاكي لو بوس كي راحوا يبوكسيو راحوا يديروا لو فايت راحوا لو بوس تاع لي بوكسر دو اف سي كيروحوا ميامي بوكسيو الى اتاكي هو وصحابو كسروا الزجاج وبلو سبب كاين دي كون 2 3 كومبا ايزون ايتي انولي على دي مينوت على جال باسكو ايزون ايتي بليسي من الزجاج تاع لو بوس وخبيب الا ريان في ما رياجاش صافي دير رياحه كونفلي بيناتهم حتى لو جور دو كومبا ضربوا وضرب لونترو تاعو الاخر صرا واش صرا صافي سي نورمال واش يصرا هذوما الدم يغلي هذا سي ان سبور دو كومبا كاين ضرب فيه سي نورمال نو الواحد برك ما يديرش هكاك شغل الدري صغار اللي يشوفوا الزور يفون ميو لي ايفيتي. خبيب هذا اللي شجعناه كاع شجعناه على انه مسلم وانسان مسلم سينو ما تنصروا نتاعها وفكرك في محمد علي وفكرك في ليستوار وفكرك في كلش. دوك نفهمك علاش ربح حبيبي علاش ربح ماغريغور كيما نقولوا حنايا كي يبدا يهدر ويدير البروفوك اللي خرجوه هو محمد علي هو اللي خرج البروفوك هو اللي كان يهدر عنده الكلمات عنده لي بوان يهدر بيان يهدر يعرف شي يقول لادفيرسير ندير لك ونضربك ونرجعك كي النمله وندير هو محمد علي صاحب التقنيه هذه ماغريغور نجح فيها. لكن انت كي واحد يهضر معاك ويبروفوكيك اونطونك انا درت لو برو وضحك عليا لادفيرسير تاعي كي عنده 60 كومبا برو كيسمع على شحال عندي كومبا برو بدا يضحك تايلاندي
مي ما لعبليش على المورال ولات عليا بوزيتيف مي كاباب تولي عليك نيجاتيف كيش تولي نيجاتيف كاين وين ادفيرسير قاعد يتبلك ديزيسبيرا هنا في راسك سي بون ديزيسبيرا تخسر افون مي كان الرد ايجابي كما ردة الفعل تاع الروسي كان ايجابي علاش كان ساكت زاد عطالو الدعم كي كان يهضر معاه هكذا كون ندير لك وانت دجاجه وانت بدايه وانت بدايه الاخر كان كما نقولوا حنا البروفوك رجع بوزيتيف على خبيب. Khabib a pu gagner parce que il a gardé son sang-froid. ربحوا tactiquement. Il a géré le combat تاعو كيما حب. Parce que Mayweather, les points forts تاعو la plupart McGregor, la plupart des gens les chauffeurs et tout, les points forts تاعو c'est les pieds-points et tout. Khabib il a fait l'inverse. Il mettait par terre plusieurs fois. McGregor n'a pas pu suivre avec le rythme. Ale Bearb. Khabib Nurmagomedov, ale doskonale utrzymuje równowagę. Irlandczyk bardzo dobrze odpycha głowę, ale teraz stracił kontrolę głowy. Irlandczyka od siatki. Nieco lepsza pozycja Rosjanina upływająca. Sekunda będzie działała na korzyść Rosjanina w wykonaniu Nurmagomedowa. Javier Mendez, jedną z niewielu rzeczy, z którymi się przebił przez... Teraz oddaje plecy Irlandczyk. Będzie miał szansę na zakończenie pojedynku przed czasem. Duszenie za pleców. Khabib Nurmagomedov, mocny uchwyt i klepie Irlandczyk. Druga porażka. رغم الإمكانة الكبيرة التي توليها الجزائر للرياضة والدعم الكبير الذي يجده هذا القطاع، غير أن الرياضات الفردية تبقى تعاني من نقص الدعم الذي يمكنها من تكوين أبطال عالميين في هذه الاختصاصات، حيث أجمع الكل أن إمكانية رؤية خبيب جزائري أمر صعب إن لم يكن مستحيلا، خاصة إن كان جزائري المنشأ. Des champions mondiaux, on a la patte, le problème. On a des athlètes. Mais pourquoi on voit tous les Marocains ou les Algériens, des immigrés en fait, ou des Algériens qui viennent en France, tu les vois des champions du monde. Parce que là-bas, il y a des moyens. En fait, parce qu'ici, il y a des gens, il arrive le mois, il y a des gens qui ne payent pas, il y en a qui n'ont pas des moyens pour payer, il y en a qui s'entraînent 1 mois, 2 mois, 3 mois, après ils arrêtent. Mais le problème, il y a des athlètes en Algérie. Dans les précédentes interviews, la patte, voilà, on a des Algériens pour percer, même être champion du monde. Déjà la preuve, regarde, on a Dida Diafat, c'est un Algérien, il vient d'Alger. Il est parti en France. Il est parti à Paris. Il était dans la misère. Le but d'être champion, il est parti où? Il est parti en Thaïlande. Il a fait des préparations en Thaïlande pour boxer. Il a boxé et là où il a été champion du monde. Pourquoi? C'est l'encadrement et les moyens. Là, en Algérie, on n'a pas trop de moyens. Tu vois. On a les athlètes. Franchement, moi je suis pas dans la fédération ou là dans le ministère pour savoir qu'est-ce qui se passe pas. En fait, le but, c'est, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Mais là, c'est les sponsors. Tu vois, en France, la plupart, tu vois, ils ont tous des sponsors. Un athlète, un petit gamin de 20 ans, 21 ans, il a un sponsor. Le mec, il travaille pas. Il a 1500, 2000 euros. 1500, 2000 euros. Le mec, il va s'entraîner matin et soir. Le but, le sport, le khadma, c'est le sport. Il va le matin et le soir. C'est le but. Il a un salaire. Mais c'est normal qu'il perce. Mais là, tu peux pas. Tu arrives chez toi, des fois, c'est juste la vie, c'est dur au bled. Là, il te faut vraiment les moyens d'argent. Tu vois, vraiment de moyens, se préparer, bien dormir bien, mange bien, il faut que tu te prépares. Tu vois, c'est ça. Et tu peux pas faire les deux, travailler et faire du sport. Soit tu travailles et tu arrêtes le sport, ou soit tu fais du sport et tu arrêtes le travail. Et la vie au bled, tu peux pas en fait. C'est les deux. C'est ça qui empêche un Algérien qui est le bled et réussit au mondial au top. نقول لك صراحة وانا نهضر بمنطقية تاع الرياضة. الجزائر ما تقدرش تشوف ان الجيريان شامبيون دي موند في هذه الرياضة. تقدر تشوف دي زالجيريان دي شامبيون في هذه الرياضة. مي لو غران بروبليم في الجزائر سي لي سويفي. الولد انت تدربه من 15 سنة ل 20 سنة يكره يروح ما يشوف والو. ما يشوف خرجات ما يشوف ديستاج ما يشوفش دعم. انت قلت لك كي تروح عند شركة تهضر معاها تقول لها الدعم ما يفهمكش ما كاش ثقافة رياضية ما يفهمكش.
شغل يبيع ويشري في الزنقه ما عرفش بلي لا بيبليسيتي نتاع هاد الجان هذايا كيتشيلو سو فيتمون ولا ديرلو ان بي يروح يدير ستاج في الروس. حنا كنا حنديرو ديجا للروس يديرو لنا ستاج ما كاش دعم ما كاش يشيرك بيه ما كاش كذا ما كاش كذا. تما دائما الثقافه الرياضيه ناقصه في الجزائر. تما انا نقول لك حاجه انا شفت الالمان كازاخستان شفت كل بلاد كاع عندهم الحراره ما حنايا قدهم في الحراره ماشي مشكل كاع في الحراره المشكل في الدعم والسويفي هذا هو المشكل. نقول لك دابور كي لا فيدراسيون جيتي بليسي ما عيطاتليش مين تقول لي ربي يجيب لك الشفاء. الو لاكتويل هي عايش في الجزائر؟ نو جو بونس با صعيب الحال صعيب جو بونس با يا با دو مويان يا با سي عايش في الجزائر يكون على طاي دو خبيب ولا كونور جو بونس با جيسبر بيان. انا نتمنى نكون انا ولا كاش واحد نعرفه ولا كاش واحد وليد بلادي ما نعرفوش صافي كيما يقولوا ياكلها السبع تزيد في خوه جو بونس با لازم واحد يكون الاخر بتات يكون انا الجيريان لو كان يكون ان الجيريان كي سونترين ان امريك و بيان ان ازي ولا شي با ان اوروب وين كاين لي مويا وين يقدسوا هادو الصوالح وين كل واحد يهز خوه نلقاوها بتات تلقى بوكسور نا با و سونتريني هادوش وين يدربوا ان الجيري هادوش وين يدرب يا با اون سال سبيسيفيك دو اون ام ام ولا اون بوكس تاي ولا اون بوكس انجليز يا با سيت سال لا و سونتريني كاش هاك حاب يكون ان شامبيون في لا تاي تاع هادو ما يقول وكي تشوف بلي لي موان دو ريكوبيراسيون لو مينيموم ما كانش كي تشوف بلي حنا درك ما نقلوش من القيمه ني اي واحد يعني كيما نقولوا جيسبر بيان نتمنى بلي يكون عندنا 2 3 4 5 ماشي غير واحد. Si on met les moyens, les moyens il y en a. Maintenant faut les mettre les moyens. Si on met les moyens, on peut tout faire. Il y a du talent en Algérie, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des moyens, mais il y a des gens qui veulent pas mettre ces moyens-là. Ça fait si tu mets pas de moyens, tu réussiras jamais, tu peux avoir les meilleurs champions du monde. Ils sont cachés, ils resteront cachés. Maintenant, débloque les moyens, donne-leur les moyens de réussir et peut-être qu'ils réussiront. Maintenant, pour dire que c'est impossible, mais il faut donner les moyens. Il y a des athlètes en Algérie, ils ont des noms à l'international, comme le confrère Iles Barache. Il est bon, il est très bon, il est connu internationalement, il est connu. Donne-lui les moyens. Donne-lui, qui te prouve qu'il peut réussir. Maintenant, tu lui donnes pas le moyen. Avec quoi il va réussir? Comment il va faire? Il pourra jamais. Il n'a pas où s'entraîner, il va de salle en salle, il n'a pas un préparateur attitré à lui perso. On n'a pas de moyens. Il faut des subventions, il faut qu'il sorte, qu'il aille à l'étranger, lui ou d'autres. Hein. Difficile. Tant qu'on restera dans la mentalité où on se tire dessus, on n'arrivera jamais. Là, tu peux mettre tous les moyens que tu veux, hein. Des milliards et des milliards et des milliards. Tant qu'on fera de la politique entre nous, ça ne marchera pas. La seule solution aussi, tu peux avoir un Chakib d'origine algérienne. C'est-à-dire, il va évoluer à l'étranger, il va progresser à l'étranger, et par cœur, eh ben, il montera sur le podium avec un drapeau d'Algérie. في النهاية نتمنى أن تجد هذه الرياضات والدعم الكامل في المستقبل القريب، خاصة أننا نملك من المادة الخام ما يمكننا من الحصول على أحسن النتائج. فالجزائري معروف بحرارته الكبيرة، خاصة حينما يتعلق الأمر بتمثيل الألوان الوطنية. La pâte existe, il faut bien la macérer la pâte pour qu'elle donne du bon pain. Il faut vraiment la travailler. Si tu la travailles pas, malgré que ta recette elle est bonne, tu sortiras jamais un bon pain. Mais par contre, si tu as une bonne recette et tu l'amasses bien ta pâte, tu auras du bon pain. C'est tout, tout est relatif. On n'a rien sur rien, il faut savoir donner pour recevoir. Un athlète, s'il ne se dépasse pas, il ne réussira jamais. Mais il peut se dépasser, mais arrivé un moment, il va stagner. Il va stagner, l'athlète il stagne, arrivé un moment, voilà, il a la technique, il a tout ce qu'il faut, toutes les qualités, mais s'il n'y a pas de suivi, il ne va jamais évoluer. Un athlète, tu laisses un an dans un pays sans compétition, sans rien. Tu crois qu'il va évoluer? Il n'évolue pas. Mais ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée ou alors en Asie, eux ils boxent, eux ils travaillent, eux ils évoluent. Toi tu restes toujours à ta place.
Tu vas te comparer à qui? Championnat national, c'est pas une référence. Que ce soit dans n'importe quel sport. En Algérie, championnat national, je dénigre pas, hein, mais par rapport à d'autres pays, c'est pauvre. Pourquoi? Parce qu'on met pas aussi de moyens. Le sport de combat, c'est un sport تاع المتربيين, un sport تاع العقالة, et il faut éviter tout ça. J'espère bien que la jeunesse تاعنا دير sport, ولا ما un sport de combat, un autre sport, un sport de football, un sport يعني واش كاين. Voilà, j'espère bien. قلتها ديجا ونعاودها. Certains responsables de sport, certains responsables de certains sports يفهموا بلي المسؤولية هي مرافقة الرياضي هذاك. كي تكون مسؤول يعني في واحد الدرجة ترافق الرياضي هذاك. C'est pas le plaisir de dire oui ou la non. المسؤولية هي ما تكونش ماشي لا ولا وي دير هذه ولا ما ديرش ماشي أوامر. Le but تاعي en face c'est être champion du monde. Je suis champion du monde au kickboxing K1 et après faire éducatif sportif ou le préparateur physique. C'est ça le but, tu vois, d'avoir des enfants, une famille. Le sport, c'est dur. Quand tu arrives à un certain âge, à les trentaines et tout, le sport, il n'a pas d'âge. Mais quand tu arrives à un certain âge, tu as toujours un objectif. Et si tu n'arrives pas à le réaliser dans les mois ou les ans qui arrivent, ça sera trop tard. Mais il n'y a rien qui est trop tard. Moi, c'est juste la volonté et le travail. Si tu travailles sérieux, ton travail, tu vas le trouver dans le ring. Ça veut dire que je travaille dans le sport, mais que je